السلام عليكم. اليوم غادي نكمل على الموديل ديالنا اوبتيك فيزيك اس ام بي اس 4. غادي نشوفوا دابا لو ميغوار دو لويد. اوكي، دونك هذا هو لينونسي. اوكي، دونك عندنا واحد لو ميغوار دو لويد سموه ا او. اوكي، قال لك on éclaire un miroir de Lloyd AO par une source S ponctuelle et monochromatique de longueur d'onde lambda égale à 0,5 micromètre. La source S est située à une hauteur Y0 égale à 1 mm du plan du miroir. Ok, قال لك on observe des franges d'interférence sur un écran E perpendiculaire au plan du miroir. On donne SA هي 10 cm et SO هي 30 cm. Ok. Donc, أول سؤال قال لك représenter graphiquement le champ d'interférence. Représenter les deux rayons lumineux qui interfèrent en un point M du champ d'interférence. Et pourquoi observe-t-on des franges d'interférence sur l'écran. Ok. Donc نشوفوا جواب أول سؤال. Ok. Voilà, donc قال لك رسم لي le champ d'interférence. Ok, donc عندنا ديك le miroir de Lloyd. Ok, donc عندنا la source S. Ok, située à une distance Y0 du plan de l'écran. عندنا le miroir AO. Ok, donc أول غيونمون غادي تلقى لنا ديك S. Ok, voilà, donc غادي يوقع له la réflexion. Ok, غادي يوقع له لا ريفليكسيون بنفس لونغل. اوكي، اي لا دوزيام غيونمون اوكي حتى هو غادي يوقع له لا ريفليكسيون بنفس لونغل. اوكي، دونك لو شون دانترفيرونس هو هذاك اللي بالازرق. اوكي، دونك هو اللي كتوقع لنا فيه لي لو فينومين دانترفيرونس. فوالا. قال لك pourquoi on observe des franges d'interférence sur l'écran. حيتاش عندنا ان سورس مونوكروماتيك اس. اوكي، اللي غادي يعطينا اس بريم. اوكي، ليماج فيرتويال نتاعو. اوكي، دونك نبدا نمشيو للكيستيون نيميرو 2 ا. قال لك calculer la largeur du champ d'interférence et l'interfrange et combien des franges brillantes observe-t-on sur l'écran. Donc واحد لا remarque هنا عندنا لا فرانج سونترال راها سومبر ماشي بريونت. اوكي، هنايا في هذه الحاله بوحديتها حاله استثنائيه لا فرانج سونترال راها سومبر ماشي بريونت. اوكي، دونك الشكل ديالنا هو هذا. اوكي، عندنا دي هي لا ديستانس اونتر اس اس بريم اي ليكرون. اوكي، لا لارجور ديال لو شون دانترفيرونس دونك هو ال. اوكي، نسميوه ال. اوكي، دونك الا راه حتى الفوق. اوكي، دونك راه ماشي غير تما، دونك حتى الفوق كاع. اوكي، دونك عندنا لو طونجونت ديال تيتا هو ال سور ا او. اوكي، فوالا. دونك عاوتاني عندنا من الجهه الاخرى عندنا لو طونجونت ديال تيتا شنو هو سي اس على سي ا. اوكي، افيك سي اس هي ايكغيك زيرو، دونك ايكال ايكغيك زيرو سور سي ا. اوكي، avec AO est à peu près SO moins SA, car Y0 très inférieur à SO et Y0 très inférieur à SA. Ok, ok, donc L هو AO sur CA fois Y0. Ok, avec CA هي SA. Ok, la même distance. Ok, donc application numérique. L égale à 2 mm. Ok, avec CA هي SA. Voilà. دابا قال لك l'interfrange. Ok,
عندنا I par définition هو lambda D sur A égale lambda D A. شنو هو A؟ هو la distance entre S et S' هي 2y0. Ok, application numérique égale à 7,5 10 à la plus moins 2 mm avec D, grand D, il y a CO, il y a 30 cm. Ok, ok, قال لك le nombre des franges brillantes. Ok, le nombre de franges brillantes هو L sur I. حيت عندنا la frange centrale I sombre. إلا كانت brillante غنديرو L sur I plus 1. Ok, donc égal à L sur I égal à 26,66 à peu près égal à 25, 27 franges brillantes. عندنا 27 franges brillantes. Ok, B قال لك اعطيني l'intensité résultante. Ok, I de X. Donc I de X هي I1 plus I2 plus 2 racine de I1 I de cos phi égale à, donc عندنا I1 هي I2 هي I0 égale à I0 2I0 facteur de 1 plus cos phi. Ok, avec phi هي 2P sur lambda fois delta. Ok, avec delta sur lambda هي 2y0 fois x sur lambda d plus 1 demi هي x sur I plus 1 demi avec I هو lambda d sur 2y0. Voilà, donc غادي نعاودو تما نلقاو هي I égale à 2i0 facteur de 1 plus cosinus de 2px sur lambda plus p. Or, le cos de x plus p هو moins cos de x. Ok, donc هذيك p هي la phase supplémentaire. حتى هنايا عندنا واحد la différence de marche supplémentaire اللي هو lambda sur 2. Ok, donc عندنا واحد la phase supplémentaire اللي هو p. Ok, donc نلقاو في الاخر I de x هي 2i0 facteur de 1 moins cosinus ديال de px sur i. Ok, voilà. دونك دابا عندنا دو غايونمون. اوكي دابا ما بقاش عندنا غير غايونمون واحد، عندنا دو غايونمون. عندنا لامدا 1 ايكال 0,7 ميكرومتر وعندنا لامدا 2 0,5 الميكرومتر. قال لك شنو غادي يوقع؟ قال لك شنو قال لك؟ قال لك la source S émet maintenant une radiation rouge de longueur d'onde lambda égale à lambda 1 égale à 0,7 micromètres et un rayonnement verte de longueur d'onde lambda égale à 0,5 micromètres. قال لك décrire le phénomène observé sur l'écran. Ok, donc غادي نشوفوا donc on observe sur l'écran deux figures d'interférence. Ok, deux figures d'interférence يعني غادي نشوفوا هذا الشكل هذا. Ok, donc عندنا la superposition ديال les franges. Ok, donc عندنا la frange brillante ديال couleur rouge غاديه تكون confondue مع la frange brillante ديال couleur verte. Ok, donc هذه كتسمى la coïncidence. Ok, et la frange sombre ديال couleur rouge غادي يوقع تكون confondue مع la frange sombre ديال couleur verte. Ok, donc هذه كتسمى le phénomène de brouillage ou bien d'anticoïncidence. Ok, donc le superposition d'une frange brillante de la première radiation avec la frange avec la frange brillante du deuxième donne le phénomène de coïncidence. Donc la frange brillante du deuxième donne le phénomène de coïncidence. Ok, donc غادي تجمعوا لنا les franges brillantes ديال les deux radiations sur l'écran. Ok, et le superposition d'une frange brillante de la première radiation avec la frange sombre du deuxième donne le phénomène de brouillage. Ok, ou bien le phénomène d'anticoïncidence. Ok, voilà. Ok, ok, donc la superposition de franges brillantes غادي تعطينا le coïncidence ديال frange brillante مع frange sombre غادي تعطينا anticoïncidence. اللي شتا الوقت
Salam.